بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، مرحبا بكم أعزائي المشاهدين على قناة HSN Tech التابعة لموقع HSN All. اليوم بحوله تعالى سننطلق في دورة إنجاز مشروع إدارة الكابيني ميديكال، donc gestion du cabinet médical, application Java Swing avec une base de données MySQL. ولذلك فنحن نحتاج deux parties, la partie front-end, les interfaces graphiques, nous NetBeans comme éditeur. Vous pouvez utiliser par exemple l'Eclipse, donc faites ce que vous voulez. Et la partie back-end, le côté de base de données, on va utiliser le web server ou bien Xampp ou bien EasyPHP. Donc, رمتوفرين وسأظهر بالتحميل في la description de la vidéo. Donc moi j'utilise Xampp parce que c'est نخدموا به بزاف. Donc vous êtes libre. Voilà, on va créer le projet Java Application. Par exemple, c'est cabinet médical. C'est cabinet. Donc, كما قلنا هذا يبين لك لو بروجي هذا فيه لا باز دو دوني وفيه لو كوتي فرونت اند. دونك راح نخدموا خدمه منظمه دو فاسون اورينتي اوبجي. دونك راح نسيباريو لي كلاس، راح نسيباريهم على لي زانترفاس تاعنا باش تكون الخدمه مليحه، وثانيا تكون اللوجيسيال تاعنا يكون مانتونابل. مام كنت يصرنا مثلا اون باغ ولا لي زيرو نقدروا نريغلوهم يعني بسرعه رهيبه. لذلك فراح نكريو باكيج تاع لي زانترفاس نسميوه ياشام، ونكريو اون باكيج تاع لي داتا هما لي كلاس نسميوهم داتا، وعندنا اون باكيج تاع لا باز دو دوني دونك BDD اي باكيج تاع لي زيماج اللي يحب يدير لي زيماج في لو بروجي تاعنا. هكذا تكون الخدمه بيان ستركتوري. دونك اون فا كومونسي افيك الكوتي داتا. راح نكريو كلاس باسكو لوتيليزاتور اول حاجه يديرها في هذه لابليكاسيون سي كي يدير لوثنتيفيكاسيون، دونك لوغين يوزر اند باسورد. راح نكريو اون كلاس نسميوها يوزر اي كوم اتريبي لي زاتريبي تاعها عندنا يوزر نيم اند باسورد. Donc username and password, private string password. Donc c'est le point de virgule. On va générer cet alligator. On va cliquer sur ALT plus insert. نضغط على ALT plus insert. بنجينيريو اول حاجه لي كاتر اي لي ساتر، دونك بور اليوزر نيم اي باسورد انسيري بلو. ومن بعد نديرو نفس العمليه التي بلس انسرت باش نجينيريو لا ميثود سترينغ جينيري. دونك لا كلاس يوزر الي بيان. في الكوتي تاع لا باز دو دوني اول حاجه واش نديرو راح نامبورتيو الكونكتور تاع لا باز دو دوني اللي هو ماي اس كيو ال كونكتور جافا 5.1.18. voilà. On va l'importer ici, bibliothèque, importer le fichier jar, MySQL connector Java. Bien. Le package de la base de données, on va vous le fichier qui s'appelle DBase, donc le dossier requirement. هذا نديرو الكوبي باسكو هاد البي دي دي فيه دي ميثود اللي تتعامل مع باز دو دوني، فيها لا كونيكسيون، فيها ليكزيكسيون دي روكيت. دونك راح نسهل عليكم الخدمه بزاف. نديرو لهم كوبي وفي لو باكيج تاع لا باز دو دوني اون فير كولي. فوالا دونك تي بيان توتي بيان. هنايا راح نديرو داتا بيز نيم، نعطيو لها اسم باغ اكزومبل نسميوها كابيني وراح نكريوها. دونك نخدم بالاكزامبل دونك ادمين نكري لا باز دوني تاعي. لا باز دو دوني نعطيو لها كابيني نفس الاسم اللي درته في النت بيز. كريي
دونك نعطيو اسم لا طابل نسميو باغ اكزومبل نسميوه يوزر. فوالا سي يوزر كيما اسم لا كلاس. اكزيكوتي. Nombre de colonnes c'est 4, donc on va le supprimer tout ça. La table قلنا user. Nombre de colonnes نحتاج اليوزر et le password, donc deux colonnes. Username et password. Voilà. Les types sont varchar, les deux sont varchar. Très bien. Et enregistrer. Merci de saisir le longueur de valeur. Voilà, c'est par exemple c'est 45. Voilà, c'est 45. Enregistrer. Bien. Voilà, on a la table username, la table user qui a deux colonnes username et password. On va ajouter par exemple un login, un utilisateur. Insert. Voilà, comme value. On va insérer par exemple admin. Faites comme vous voulez. Admin. Le code et exécuter. Très bien. نرجع دركا la classe data. La classe data راح نديرو la méthode qui fait le login, la connexion. نسميوها public login. Login to user. Public void, public booléen parce qu'il retourne vrai ou faux. On va retourner pour l'instant return false. Et comme les paramètres, on a string username, et string password. String username and string password. Ou bien, on va supprimer ça. Et on va créer BDD de la classe base de données. Voilà, on va créer un objet. BDD égale à B new BDD. Très bien. Et B dot check user and password. Voilà. Check user and password, c'est une méthode qui se trouve au niveau de la base de données de la classe BDD. Qui a deux paramètres, username and password. Ajouter. Très bien. Et cette méthode retourne vrai ou faux. Donc on va retourner ça. Donc la méthode check user and password, donc select étoile from login, donc la base de données user, donc on va le changer where from user, where username, donc il faut le kiff utilisateur, donc username and password. Username and password égale à user and password. Très bien. Maintenant, on va créer l'interface login. On s'appelle login. L'interface login, donc on a de type label. Ça c'est login, username. Dupliquer. Username and password.
type text field. وعندنا un type de type password field. Password, voilà. Ça qui s'appelle user. Et le nom de variable password. Et donc on a deux boutons. C'est la connexion. Et annuler, par exemple. C'est comme ça. Voilà, j'ai deux dans une label. نديرو في ان لابل باش نقدروا نتحكموا فيهم بيان كوم الفو. لا جيت لهم بوردور باغ اكزومبل كام سا سي هذا ليبيسور تاعو لا كولور فوالا سي لا كونيكسيون. نطلع شويه. عندنا باغ اكزومبل ici une image de notre cabinet médical. Par exemple, on va chercher du cabinet médical. Les images. Donc voilà, j'ai choisi par exemple cette image. Essentiellement, j'attends Internet parce que la connexion elle est catastrophique. Voilà, ça c'est l'image. Donc, je suis allé là. Exemple, on va ajouter une label. Ça c'est authentification. 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 Par exemple, sur le font. On va par exemple, c'est le 18 de Garamond. Ça va c'est une 18, c'était bold italique de 36. Ok, on va ajouter le border de telle façon. Voilà, l'épaisseur c'est 2 et c'est okay. Et la couleur on va le changer vers le rouge. Ok, c'est l'authentification. Vous pouvez centraliser. Donc on va cliquer sur la connexion, comme je suis le bouton là. La connexion pour faire on va tout d'abord récupérer les données les les deux champs بهذه la méthode string user égale à user getText et même la méthode pour le password. CP password. بعد نكريو objet من la classe data c'est user égale new user. Après c'est user dot
set user dot set username. La classe data, donc get set password, set username, voilà c'est user. La classe login, c'est user, pardon, ce n'est pas user, user, voilà. C'est user dot set username égale à user, et user dot set password, c'est le P, et on va exécuter la méthode user dot login try catch. Voilà. Data, c'est le login return true or false. Donc au niveau de ici, if, et donc if user de login, إذا كان la connexion راهي صارت avec succès, qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir l'interface de home, donc on va créer l'interface de l'accueil, par exemple l'ism c'est le home, ou bien la page d'accueil. Login, voilà, c'est home, h égale new home, et h dot set visible égale true, and this dot dispose, else si la connexion يعني ما صارتش نعطيو له un message option point dot show message dialogue nul, et la connexion est échouée. La connexion, ou bien le login, le mot de passe, le user, le login est incorrect. On va tester, donc exécuter le fichier. Par exemple, connexion, le login est incorrect. On va admin, voilà, la connexion est faite avec succès. Donc mais le frame ou bien l'interface هذه شويه le thème تاعها عيان. Pour changer le thème, il faut importer deux fichiers, le fichier jtato, درك ثاني نحطيه لكم في la description jtato, voilà, on va l'importer au niveau de la bibliothèque jtato simple source. ومن بعد نديرو une modification, donc j'ai un projet من قبل le vétérinaire package, le login, donc look and fill setting code. هنا باش نشارجيو لو تام تاعنا.
راح نديرو هذا كومبلي كوبي إلو لوجين ثاني هذايا نديرو كومبليتمون هكا. Voilà, on va tester pour voir la différence entre les deux interfaces graphiques. Non, ça n'a rien à changer. Exécuter. Où est le problème? J'ai tout là. Le login, valider le login. Mail. Copier. Peut-être c'est jtato, cette complète source.zip. Peut-être le fichier login. Non, ce n'est pas là. Et incorrect. Voilà. هنايا هذا هو اللي بغيت برك. J'importe et j'exécute. Donc il y a des erreurs. ليسونسيال نعرف لما صلحتش مي مره اخرى ان شاء الله نحاولوا نجيريو البروبليم هذا باش نقدروا نشونجيو لو تيم تاع الانترفاس تاعنا هذا باسكو عندي الانترفاس باغ اكزومبل هذه لوغين دونك تولي هكذا تولي لي بوطون هذاك سي بيان. دونك هذا واش كان في هاد لا فيديو. دونك اون فا ريزومي شكون عرفتي في هاد لا فيديو. فوالا دونك قلنا بلي عندنا لابليكاسيون تاعنا هذه فيها دو كوتي لانترفاس لي زانترفاس لا باز دو دوني. دونك اون فا كريي هاد لي باكيج باش نسهلوا الخدمه تاعنا والبروجي تاعنا يكون مانتونابل. في لا فيديو ان شاء الله راح في لا فيديو الجاي ان شاء الله راح نخدموا في الانترفاس تاع لا باج داكاي. On va ajouter un médecin ou bien un patient. هذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب